Huli siya. Huli. Guys, yan yung ano, tangkig oh. Kinakain ng Kinain niya yung tilapia oh. tilapia. Aray. Binagat yan. Hmm. Yan yung ahas, dagat, ilog. Panggat yan. Sakit Saan mga pangagat yan guys? Oo. Kaya niya kainin yun oh. Lulunukin niya siguro yan oh. Kaya kayo lulunukin yan. Kaya ah. De. Uy, kaya Kaya. nga. Kaya guys, oh yan oh. Yan yung tangkig, tawagin tangkig. Ano yung tawag doon? Yung ano?